Ćao ljudi! Pitali smo vas na community, to jest postavili smo kako se to kaže, anketu. Anketu, da. Da, koji novi band radimo, to jest ne novi, nego onaj koji mi ne znamo. I vi ste izglasali ovako. I... Pa. I Dead je pobedio. Tako da. I to sa baš velikom razlikom. Ne znam koliko procenata je vas glasalo. 36%. Tako da, to nije malo. I ja sam glasala. Pa hoću da čujem band još kad me zanima. I danas radimo Dead the Philosopher. Da. Slušamo studijsku verziju, zatim radimo tekst i je li imala? I guess, mislim da ima. Dobro, i live na kraju. Yep. Koja promjena? Taj bas. Da! Da. Ali ne! Fade! Ne fade! Zašto fade? Zašto je fade? To zvuči odlično u pozadini. Znači sad kako udaljava se, zvuči strava. Da. Ne. Ali zato je ona druga verzija sa spotom kraća, verovatno. Verovatno. Mogli smo da ispod da gledamo. Da ne bude fade. Da. Oh my god. Oh my god. To
je bilo, what? Prvo, taj bas. Yeah. Zašto zvuči onako? Da, zašto? Znači, Kao, ne znam ja. da, Čudno, nikad nisam čula to. kao farts. Oh, my god. Taj riff također, tako heavy. Oh my god. I bubnje. Bubnjevi, znači, Aha, od početka. sve vreme, da. Oh. Znači, taj outro također, ono, prvo bas solo, pa onda gitara. Da, Kao da. da komuniciraju, onako, bas i gitara. Oh, i promene tempa i ritma, znači, Sve. sve, Njegov grow. da. To je bilo ekstra, sve ukupno. Yeah. Oh my god. Sve ukupno ekstra. Treba malo pauze. The philosopher. Do you feel what I feel, see what I see, hear what I hear? There is a line you must draw between your dream world and reality. Do you live my life or share the breath I breathe? Lies with your judgment of others. Behold how the blind lead each other. The philosopher. You know so much about nothing at all. Ideas that fall on the shadows of theories that are central. Thoughts that grow narrow upon being verbally released. Your mind is not wrong, but sounds mentally stimulating is how you make your choice. So you preach about how you're supposed to be, yet you don't know your own sexuality. Lies with your judgment of others. Behold how the blind lead each other. The philosopher knows so much about. Yep. Mislim, ja bi rekla, Okay. lično, da se radi ne o filozofu nekom, nego o nekoj osobi koju on sarkastično naziva filozofom, onako da je filozofiraš ili tako nešto. Pa da. Neko ko misli da je ono. Da, Ja da sam zna ovo, sve. Ja sam ono. Da. Da. U suštini pseudo-intelektualac koji pridikuje svima, onako, znaš. Da. Ili ono. Ti trebaš to, ti trebaš ono. A ne znam stvari. A nisam. Zato kažeš. Da. Zato kažeš do you feel what I feel, bla bla. Da, ali ti ne možeš da znaš kroz šta neko prolazi ili... Pa nikad ne može Ne znaš. gledamo svi stvari iz iste perspektive, tako da. Da, ja verujem da smo svi mi, svako od nas je onako unikatno biće. Da. Po samom sebi ne može dva ista bića postoje. Pa, logično. Ali, I onda to je i lepota. Da. A i ako je meni nešto bitno, ne znači da će i tebi da bude to isto bitno, na primjer. Da. Tebi možda bude totalno nebitno, apsurdno što god. A meni je onako važno mnogo. Tako da, svi smo mi različiti. I za sve postoji kompromis. Yes. Lies with your judgment of others. Lies with your... Pa... Da, možda taj neki se pretvara da je neko i nešto i onda. Ili možda su to kao predrasude o drugima, znaš, kao. Pa to isto. I onda, pošto je prethodno ovo do you, bla 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 bla, share sve ostalo što je rekao. I onda, šta ja znam. Ne znam, možda kao nekomu je rekao nešto o nekome. I on sad sluša tog nekog umjesto da prvo upozna tu osobu i, znaš. Sad ja nekom kažem da Talija je stoka, šta, treba neko da mi veruje sad na reč. Ne znam. Da, pa to je klasika, ono, tračevi. Da. A ne znaš dok ne upoznaš osobu koji šta i kako je. Yes. Your mind is not your own, but sounds more mentally stimulating is how you make your choice. Da. Your mind is not Znači, your own. to je ono... slušaj druge šta misle, tako bi trebalo da bude, a ne slušaj sebe. Da. Šta ti misliš da treba radiš? Jer svi mi ono krademo tuđe mišljenja, šta god. Zato kaže so you preach about how I'm supposed to be. Da. I ona sva tvoja uverenja su zasnovana na onom što ti je plasirano, da li putem medija, društva, šta ja znam, ljudi koji te okružuju itd. Da. Tako da... To ono, to tako treba da bude i... To je to. Znači, To je ko ispravno. nije takav, to Bože ti pomoli. Da. Sotona. I sad ti ne možeš da imaš svoje mišljenje, nego to ti je plasirano i to kolektivno tako svi moramo da vidimo. Da. Znači, Znači, niko ne treba ima svoje mišljenje, nego svi treba blindly da follow što god da treba tako. Da. Ne, misli za sebe. Ja, glupost. Bukvalno, ja kad kažem neću imam svadbu, oni svi
Da. Kako bre, tresu se, gotovo. Ne, mora. Strašno. Ali da, inače, ljudi ne znaju da su naše svadbe 500 zvanici. Da. I tako da, ja. I Neću onako... zovem nekog kog u životu nisam vidjela, ili kog sam vidjela 2 puta. Da, mora pozoveš... Pa ti mi. Nekog nisi ga vidio u životu, moći nisi vidio dođe ti na svadbu. Majke. Mislim, dobro, može, pretpostavljam da se radi o nekom filozofu baš. Well... Sad ne znam baš konkretno o kom bi bilo ovdje. Nisam toliko upoznata sa filozofima. Ne znam. Vidim dosta uticaja Nietzschea, možda, rekla bi. Možda. Možda Jung. Što bi imalo smisla, jer Nietzsche ima veliki utjecaj njegov rad. Ne znam, moram sedem da pročitam tekst nekoliko puta. Na Genius piše. Ajde, čitaj, da ne ulazim ja. The first verse, ili kako se čita to? Dobro, da. Definitely has a double meaning. Obviously, this song is a polemic against philosophers and overthinkers in general, so that will have an influence on the meaning. The first interpretation is just questioning the validity of their judgment. Do you feel what you feel? Blah, blah, blah. The second interpretation lists some philosophical problems and points out that people spend too long questioning reality to actually live with it. Dobro. No one has original ideas. We only make decisions based on what appears to us as deep in logic and reasoning, even though we are all biased and wrong. Yes, istina. Easily one of the more ambitious statements by Schuldiner. Dobro. Ili tako nešto. It can be interpreted as suggesting that philosophers are in no place to speak of the human condition, when our identity still leaves us all puzzled. To da, to sam ja rekla, da smo svi unikatni. Yes. Humans do not really know themselves, let alone how to live, yet some philosophers judge people based on how those people live. Yeah. Ali kaže, these lines may refer to Socrates. Nisam upoznata s njim toliko. A famous ancient philosopher who used a method of teaching known as the Socratic method. This was where the questioner would continually break down an argument to its core, and by doing so convincing the student that it was based on a false premise. Sve u svemu, jako zanimljiv tekst. Sviđa mi se. I sada da pređemo na live. Live in Eindhoven. Yes. 98. Nice. Ne može bolje slika? Yo. Ja. Everybody ready? You still alive after the death? Više se čuje na desnu stranu, kod mene bar. Da. Si pala. Da. My god. Very nice. Between your dream world and reality, do you live
Dobro, Sad nema fade. Hvala vama. bolje da, to se vam kaže. Oh, Venice. yes, to je bilo... Viš koliko bolje kad nema fade. Da. Samo bup. Oh, ekstra. Ali bas nije Da. imao taj ton kao u studijskoj Da, verziji. nije bilo isto. Šta li je drugačije? Kažite nam. I da li je nešto drugačije uopšte? Osim ako smo gluve. Možda. Ali, to je bilo super, oh my god. Radimo još sigurno. Kors. Oh, Instrumental im je brate. na nivou. Da. Znači sve se poklopilo. I tekst, i instrumental, znači svi. Trebali su malo više bubnjare da snimaju. To bi bilo. Dobro, da. Ali, Nisam sigurna za vokal. šta? Nisam sigurna. Ne znam, zvučalo mi je drugačije sad. Ne Pa dobro, live je sad je sve zvučalo drugačije. Mislim, logično, ali da. Nije baš toliko bio ekstra kvalitet, ali dobro. Da, to isto. Ali u svakom slučaju, ekstra. Hvala na predlogu. Da. Zar nismo, smo rekli? A, nismo! Izvinjavamo se, evo sad. Ova osoba. Evo sad. Hvala. Da. Oh. I to je bilo sve sada i vidimo sljedeći video. Bye.